Today, the proclamation of the Word of God in the first epistle of Paul in Thessalonians chapter 4. Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus, that you should abound more and more, just as you are received from how you ought to walk and to please God. For you know what commandment we gave through the Lord Jesus. For it is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in fashion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord, the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore he rejects and does not reject man, but God, who also given us his Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm in Psalm 97. Our response is, rejoice in the Lord, you just. Altogether, rejoice in the Lord, you just. The Lord reigns, let the earth rejoice. Let the multitude of elves be glad. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Response, Rejoice in the Lord, O just. the mountains melt like wax in the presence of the Lord. At the presence of the Lord of the whole earth, the heavens declare his righteousness, and all the people see his glory. Response, Rejoice in the Lord, O just. you who love the Lord hate evil. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Response, Rejoice in the Lord. light is a sound for the righteous, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks to the remembrance of his holy name. Response, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 25. Glory to you. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise, and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and sleep. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut.
Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, sa St. Matthew chapter 25, verse 1 to 13. The istorya kalahan nungod sa pugo ka dalaga, nga bawat isa kanda may dala nga lampara. Agdo 5 kanda kala ay hangal o mangmang. Nga kung siim, nga sanda, wait dala nga extra nga oil. Meaning, naging kontento sanda sa anda nga dala. Agdo 5 nga maayam, matatalino, ay may extra nga dala nga oil. In kaso nga, maubsan sanda, may anda nga reserva. In short, sa matpigod nga istorya, 5 kahangal, wa kasugod sa punsyon ko layang ginakasal. Agdayang nga 5 ka maayam, daya naging kaibahan, nakasugod sa punsyon sa atong ginakasal. Ngani maigmangod, gilapadumdum katon bawat isa nga kung siim, di naton masayran kung saan magabot datong Ginoo. Ngani ginambaya, sa layang sa Matthew chapter 25, verse 13, Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Ngani kita katon, ngoro atong Ginoo, wa kita kasay kung saan ay maggapot. Basta ginpadumdum na kita, maging magbantay, maging watchful, ready, alert, haon kita sa tanan nga butang sa mga pagsubok, nagabot sa aton nga kabuhi. Nga maging padayon kita maging preparado. Haom hasta sa pag-abot ka atong Ginoo sa second coming. Dahil paabot ka aton, di natin masayang kung saan mag-abot o anong oras. Ngani, impadumdum kita Ginoo, bawat isa katon nagatinguha sa pagserbisyo sa Diyos. Pero may mga Kristiyano wa nagtapos, wa nagpadayon. Aman, dahil busy sa andang mga obligasyon. Busy sa trabaho, negosyo. Umabay naton kaya naghina sa andang pagtuo dahil kuwang sanda sa pangamuyo. Kaya gipadumdum kita Ginoo nga sa alang pag-abot, padayon gyapon nagasindir aton nga lampara. Ano ang lampara? Ro aton nga relasyon sa Ginoo. Do atong pagtuo. Do atong bara nga prayer life nakasindip pagyapon o nagaigpat-igpat ron. Kita man nakasayod. Do atong commitment sa atong Ginoo. Na padayon bara kita nagagrow sa atong pagtuo. Hindi ba makita naton sa atong pagkabuhi, nagmawala, may isang katawang, gabot gil, nagalaylo sa pagserbisyo sa Diyos. Di ba? Kaya kita man nakasayod, kung madumduman naton, kulas, kanday, do atong gospel sa Luke 13. Nagambay ito siyang katawang, nagkutana kay Jesus, Lord, saan kayo lang baga dumawas?
Ngani sabat ka nga Ginoo, magtinguha kamo sa maisot nga putahan nga kamo makasunod. Pero ano sabat Ginoo? Katon, kung hindi kita magtinguha, ay rin maabot katon. Kapariho, kuray nga 5 ka virgins nga hangal, matuod ni serbisyo sanda sa Ginoo, pero bukod sanda ready. Naging kontento sanda, basta magtong sa simbahan, magpamati, guwa. Kumbagay, tradisyon niyang nakaadtong simbahan, pero wala nang apply sa nagkabuhi. Pag-abot sa pagsubok sa nakabuhi, ay dali sanda mag-uya. Doon ginapakita katon nga, habang kita nagkakabuya si babot kalibutan maigmanghod, hindi kita magpundo sa pagserbisyo sa Diyos, na anumang sirkumstansya nag-abot sa itong kabuhi, ay bagkos padayon kita maging mapig-on sa pagtuo. Amen? Kung bukoy kita sa on-premise sa pagserbisyo sa Diyos, habang gawat kita sa atong Ginoong Hesus sa second coming, ay basi, maging kapares kita kaya nga 5 hangal nga bukod sa na makasunod sa punsyon ko ato niya Ginoo. Gani ginahimay kita premi, Ginoo, nga maging handa sa tanang ibutang. Kabigid sa pag-abot ko atong Ginoong Hesus sa second coming. Di nato masaylam kung saan imaw mag-abot o anong oras. Napadayon kita sa pagserbisyo sa Diyos, padayon na kasindi o atong pagtuo, do atong pag-prayer life sa Ginoo, ag do aton nga commitment sa atong Ginoo. Ay ang bananaya, o Ginoo, di na tumasayang kung kita magpadayon sa pagserbisyo sa Diyos hasta sa katapusan, ay diyon do maruwas. Ani nakadepende katon kung do aton ba kapag gapit sa Diyos, do aton ba pagserbisyo sa Diyos, ay hantop ba sa atong tagabusoon. At kita man ka nakasayod. Mali, mamba ko sa akong sarili. Ano mga sirkumstansya nag-abot sa akong kabuhi. Amba ko, Lord, abang nakabuhi ako yes, babot kalibutan, padayon ako mag-serbisyo kimo. Padayon ako mag-atoki mo hasta mapulpil limong plano na akong kabuhi. Diyon, kung kita lang akong meron nga, diyon da akong pamisa sa Diyos. Amba ko, Lord, kung magtaliwa mamakon ako sa piyak ka lang kabuhi, akong itang disciple mi. Pag nakita ko makulod, yung bitoon yan, isaya ko, magbibigay liwanag sa mga tao. Pero yun, magalimain, kanda, nga paagi sa kahayag, doon mga tao, madaya sanda sa ginhaat Diyos. Ngani, hindi kita magsawa sa pagserbisyo sa Diyos, hindi kita magsawa sa paghugat katong Ginoo, hasta sa anang pag-abot. Napadayon kita, magatindog, laging ising, do atong pagtuo sa atong Ginoo. Amen? Please stand.